iban-iba na unod sa mga bag. Oh, kilo-kilo na. With Kat. Hi. And ewan dyan sa kasama namin. I'm with Kyle and Dido. Mic check, mic check. Sana marinig nyo ako. Welcome to your Cebu Pacific flight where we make moments happen with you. This is Hi guys. 0805 bound for... Now, I will do my makeup. We're almost here in Palang. Hala, very cloud. Ay, sabi ko cloudy water. Galit eh. Say hi, Tess. Puerto Princesa touchdown! Hi, guys! Wow, solo? Solo travel! Hambanya muna ni. Ito na po yung Puerto Princesa. We're waiting for our bags. Pero kung susunod lang. Let's go, let's go! Saan tayo? Dindi ang waiting. So yun, ginaulat. Yung palo na ta sa video. Airport pa lang ha. Nag-vlog! 5.7. Hello! We're here at... Ano ganyan tawag ni Te? Haim. 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 Unlimited rice. As a content creator. Nakansel. Ala, do Joe's chicken inato, hindi? Do Joe. Wala lang sa sauce. Guys, we are off to Sabat. So nice! El Nido! El Nido! Welcome to Rojas City! Bikote mangga. Hi vlog. We are now going to ano ganyan ngalan guys? Art Cafe. Art Cafe to have our dinner. Yot kay Ilapeg, you're there kami sa Boracay, daw sa D-Mall. Daw sa D-Mall kami. Art Cafe. Sorry guys, ang menu. Wow! Na para bang West ng Palawan. Namalitig akong ulo ate ko. Super namalitig na siya. Vloggers in their natural habitat. Seafood basket. Chicken. Ano ka ninyo gane? Ano ninyo order? Indian chicken masala. Ang gutom! Ang gutom po tayo! Ang gutom! Nagugutom na po ako. Tama na please! Tama na please! Chicken masala. Taste test. Ako nga yun. Wala lang siya. Maan siya. Ganyan parehas mo sa order. Lago namin. Pagi mo share. Promise namin. Alam mo Baunang Spider-Man. Balang ano nga. Alam mo Ay, sorry po. Guys, we are off to, ano gane? Gusto. Gusto, which is a gelato place. Gusto Cafe. 150, ginang check ko yun ah. Sabi ko 250 sa Ay, di gusto ko yung French vanilla. Ma-dark chocolate ka, ma-dark chocolate. Joy, gusto mo cone? Ay, hindi, cup na lang. Pwede sir, cup with cone on top. Nads. Try na lang. Pwede naman sweet na lang dapat eh. Ano gito eh? Kaya arita, hindi ako tapuhan, te. Ay, sorry. Dito. This is our room. Mine and Joyce. Dito ko dako. Te, ang bed. Te nga, may manti. Dako, mating banyo. Din ang switch ang banyo. Te, oh. Naku, may shampoo, sabon na. Perfect. Good.
morning, guys! Good morning, Joy. Guys, lang tawag guys, amon view sa ko. Ay, nami, amon view, oh my gosh. Ay, makita ba? Ito pala amon view. This is our morning view. As in intense. Shout out sa'yo, Francis Samson. Hi, vlog. We're here having our breakfast. Parang ID pick lang ako next. ID pick. I'm with Dido. Hi, Dido. Girl, sabihin, no? Pwede ba may libre ba na? Kailan? Guys, Half kote na ganito lang. 1, 2, 3. Oh, gamoy lang ako. Akid ako imo. Kita man, Joy. Ano siya? Luwad na eh. Mas kan liwat. Kami? Liwat na eh. Muna ilang ilang brand ni Wami, diwata ni Wami. I forgot my headphones. Chupa, chupa, like they're gonna find you. Ay, wala alagyan daw. So guys, we are off to... Hindi ko kasi alam bakit linabas yan eh. Aba malay ko, hindi ako. We are off to the beachfront for tour A and C. Ah, okay. Beachfront. Say hi, say hi. Hi guys! Bye. Hi guys. Okay, fit check. Palagyan na yung fit check. So my top is from Ukay, shorts from Ukay, slippers from Shopee. My outfit is all from Shein. My bikini is from Shein and my shorts from Shein. And also my flowers in my slippers. Okay, we are now going to our boat. Si Wami, Virgo. Virgo? Ano sa Virgo siya? Virgo man siya, te. Ay, taot! See? Taurus and Virgo works together. Yung bumama mo, Wami. Evil eye talaga. Kote. Island. Ah, sige. Pero isa nag-remove na eh. Naunahan naman yan. Kuya, smile ka, kuya. Eh. Welcome po dito sa bayan ng Ginino po. Thank you po. Sa pagpunta po dito sa... Bye, God. Sa island po. Either spring Mandu Beach. Matulog ka sa bag. Hindi eh. Ak natural lang gani. Ito po yung amin backyard island. So this is the beautiful island of El Nido. Short for Dido. Okay, back to you, ma'am. Okay guys, so may tour A and tour C kami. So pakadto kami subong sa Blue Lagoon. And Kadlaw Beach. Kadlaw Beach. Ha 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 ha. Hi. Hello, what is your name po? I'm Gray. Hello. Excuse me. What is your name? Hi guys, I'm Joy. And what brings you to El Nido? To visit Nats! Ito si Nat. Are you David Gison? Yes, I am. You're David Ginisa. David Ginisa. And we're with who are you po? I'm Kathleen. Hi. That is Kathleen, the beautiful girlfriend of Francis. And this is only Francis. What is your name po? Hello, I'm Jed. I'm 25 years old and residing in Aklan. And What brings you to currently here in El Nido for some vacation with my friend. That's all. Thank you.
Excuse me, what is your name po? My name is Kyle D. Gonzalez and I'm from Rojas City, Capiz. So, eto na po tayo ngayon. Palawan? Pwede din, ma'am. So, as you can see, this is our helicopter island or Helicopter! Scuba! Scuba! dapat nag-cover sa scuba. Scuba! Kita ko na na! 6'7". O, ikaw, Cray, mag-6'7 ka din. Scuba! Hindi pwede pa bunjing-bunjing lang. Scuba! Hi guys! El Nido! May dala kang shirt. Yeah. Anong type C mo lang? Power bank? Ah, pwede na. Yes. O, duwata. Say hi! Malalim to. Malalim mo yan dyan. Susutin ko. Gusto tumalon? Gusto ko mag-jump. Sige, ma'am, yung reba nyo, tanggalin nyo. Ay, ugali. Sila muna kuya. Hi guys! Kadlaw Lagoon. Kita. Hi kuya. Kuya! Hello! Kat. Yes. Present. Video ka mo tayo para kay Titi. Awiri ani mabugsaw ka niya. Tumata ko ba? Kumanta pa nga. It's hot out here and we're thankful. Wala, ang ambag ko ay wala. Di ba, Bob? May ambag ka na kanina umaga. Ano? Kaga! Ay. Hi. So, we're gonna go nasa bangka. O, diba? Wala lang akong gagawin. Kundi magtiwala at magtiwala talaga. O, sino pa ka doon kay Crater? Oh, dire nga side sa kon. Oh, kabit kay Cray, kabit. Hi guys. Bago lang kami guys, tapos kayak. Nga problema siya. We are so kapoy. Pwede mang cut. Wait, sandali. Kaya makuha mo tayong plate sa kunya. Check ko liwan. Makuha mo tayong plate sa kunya. Oo, layan naman. Okay na tayo. Touchdown, Helicopter Island. Scuba. First I'm gonna take a dive into the water deep until I know I please that body out. Ay, gapabutong. Oh my God!
over there pa sila guys. Free dive done. Cute naman. Hi guys. Dito. Adalanay. Ang PC. Peace guys. Kayak agad. Sandali. Hindi ano tayo magdalagan. Hindi ano magdalagan. Hindi ano magpaddle. Uwe. We're going to the cave daw, Hamal de Kyle. And we are tied together. Grabe talaga yung mga friends namin. They're going to balsa for us. Oh, so pretty. Achas. POV, kayaking in between El Nido. Mabunggo na tatay ko. Sige lang. We're entering the, what lagoon is this? Ano rin may cup. Wow, so pretty. Anong tawag di kain? Secret Beach? Secret Lagoon. Secret Lagoon. We're here guys. Masunod na to? Ooh. So guys, over there. Like my buho daw. I'm with Tito. We're here at Secret Lagoon. Entrance pa lang. Almost there. Alam, medyo scary Kaya pala secret. May nakain ka ba na kanapa? Sama ka na sa video mo. Si abante ho. Ang ulo mo. Ay, thank you po. Shh, quiet lang, secret ni. 1, 2, 3, go. Welcome to Secret Lagoon! Ito, di sa kuya, isa pa kuya. Helicopter. Ano yung easier kuya? Magda-dive na lang. Ay, ang camera, bitbitin ko na lang kuya. Guys, off to ano nga lang, sang beach? Surprise beach. Surprise beach. Pagod na yung mga people.
lang, drop lang ko doon nang mapulit na ko. Hi, ang daming coconut trees. So pretty. To the point nga, may mapulot ka lang ang coconut. Kami niya ako nagamit. Ano dapat? 200. Paano, te? Left, right, left, right. Ano liwat? Single, Left, double. right. Single, double. Okay. 1, 2, 3, go. Te! Hindi ko malo. Tatlo lang stepping stone. Single, double. Sige, lang, sige, te. sige. 1, 2, 3, go. Amo na, amo taytan mo wala mo sa video ko. Tan. Amo na. Ano man? Tan. Sakto Diba? Oh, liwat. 1, 2, 3, go. Tan. Ah, dapat dungan atong beat. Ikaw na lang matantan. 1, 2, 3, go. Tan. Beat na lang ang bag. Okay, magawa. Kasi masyado kamay. Masyado yapon. Wala man! Kasi ara sa dati! Ay, oo Wala sila dinong! Dahil pwede ka mo ka-wave. Wave ka mo. 1, 2, 3, go. Dahil pwede wave ka mo, te. Okay. Go. Di mo brand na lang paglanan ni Duwa, tabalay ng daw lain lain food tang kay permit taga-share food ni Duwa. Okay. Gets mo. Ikaw na lang sinyan ay. Hindi. I don't know kung anong nice. Next video ang first ko pa lang ate. Hindi ka hindi na kaya. Okay. Wala daw, ay kung igili wala daw. Paano ba? Wala daw. Gets. Go na. Can you give me? Feeling ko matutong ba siya? Can I pat you? Ano? Hindi kami kabate? Hello! Sabay kinain niya yung Hello! Nag-hug kami ta dua. Bye-bye! kiss man kami. Ay? Nagbeso siya sa akin. Sabi. Hello! Sorry! Sako na siya. Ay, te, ang owner, te, harap sa likod, te, ha? Anong sa akin na siya? Sama ka sa Tara. face card. Rec bar. Kung adalan kita yung mawak. Hi, vlog! Dito kami ngayon sa Apkala. Ano na nga trend eh? TikTok at Ay, parang music sa Bible. Kasi pwede mo siya na ma-download nung wala sa man. Walang yapon, te. ay sorry te, nag-video ako te food te. Kay si Joy, dasig magpati sa fake rumors. Permi, wala ikaw walang bully sa aton. Ikaw wala ka bully sa akon. Ang gabuli kay Nads da yun, si Wami. Wala ko.
Na? Or kalain? Or Basketball lang. Mami. ano mas namin? 2 hands? Tugalo ka bala ng tawon. Duga pagwapa ka dinan. Gets? Okay. Tapos imini mo yung hando. Na. Okay. 1, 2, 3, go. Oh, Joy, lagay. 1, 2, 3, go. Love it. Ano may back? Grabe naman spot ulit. Videohin nyo. 1, 2, 3, go. Hindi, baliktad te, sala. Ay, sorry. Ay, nagulag ko galing. Sige. Okay, ulit. Okay, At least now we know. sorry naman. Kung nagaling ko gusto yate. 1, 2, 3, go. Why? Paula effect? Okay, Joy. Ay, kasi mas dasig gid man kung diri kay 5 hours lang ganun. Kasi point to point to. Pag biyahe na ako pa kanto de, do wala pag lingin ako ng ulo. Kasi kami talk, oo. Tapos, medyo nagdulong na. Kaya di ba sa kami sa first row kami, kita ko na kung may sugata, truck, as in, ala, intense, like gagalingin na pala ulo ko. Oo. Muna gano'n ako inhaler, inhaler na ko. Si Erica, si Kadora. Kumukulit na pala. Wala ako. Wala kami kabalo. Sorry, hindi na pala. Don't natok-tok, but na-remember kung nga natok ta nga daw feeling naton may something sila nga duwa. Kay halata sa tanan. Ay, akala ko ano, mag-groupie. Uy, wala. Pula-pula ko yun. Ganit, pula-pula ka, te. Wala na blush, no? Tempo, wala. Tama na, te, nakapoy magkating ka. Ma-film pa kami ng isang TikTok trend. Guys. Ay, din ang girls. Girls. TikTok trend girls. Okay, isa pa para for ano. Isa pa. Ikat lang gani. Isa pa. For ano lang, for ano. 1, 2, 3. Okay. Pwede kiss kayo, te? Saan? Kahit saan. Wow! Excuse me, sir. Where are you from? I'm from Iloilo. Taga-Romblon ka lagi, bro. bro. Dapat sad ka mo, te. Sad ka mo. Naman na rin ako dito niya. Ikaw lang yung sadya. Ara na siya. Okay. Kamu pala yung sa lyrics sa wirin niya. Just you and me, everything will be good. Pass lang sa next room. Kamabit. Mga gatsa. Ging splashan niya ta. Hindi, nagambas sila, magwa sila.